سورت فرقان آیت نمبر 35 نمبر آیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب موسیٰ علیہ السلام دا وقت یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی کتاب عطا فرمائی اور انہوں دے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام دا بازو بنایا، وزیر بنایا، نال تعاون کرن والا، موسیٰ علیہ السلام دے نال تبلیغ دے اندر، نبوت دے معاملات دے اندر مدد کرن والا۔ فقلنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی موسیٰ علیہ السلام نو حضرت ہارون علیہ السلام نو دوواں نو اسی بھیجیا، اذهبا فرمایا دوواں نو کہ جاؤ الی قوم فرعون دی طرف، فرعونیاں دی طرف، اس قوم دی طرف الذین کذبوا بآیاتنا جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نو جھٹلایا ہے۔ فرعونی قوم، مصر دی حکومت، مصر دے لوگ، ایسے لوگ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں نو، اللہ تعالیٰ دی تقدیر نو، اللہ تعالیٰ دے نظام نو جھٹلایا، اس نو اللہ تعالیٰ دی طرف منسوب نہیں کیتا۔ نے آیتاں موسیٰ علیہ السلام تے کتاب کس وقت نازل ہوئی؟ جس وقت آپ فرعون نو غرق کر کے اللہ دے عذاب وچ فرعونی سارے فوجاں ساریاں غرق ہو گئیاں تے پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکل گئے، اس تو بعد کتاب نازل ہوئی ہے نا۔ یہ آیتاں جڑیاں نے کیڑیاں آیتاں نے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فرعون نے تے فرعونی لوگ جڑے نے انہاں نے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں نو جھٹلایا۔ وہ آیتاں کیڑیاں نے؟ وہ آیتاں اگر ویکھیے، آیات دی تشریح اگر ویکھیے قرآن پاک دے اندر کہ آیتاں کنوں آکھیا جاندا ہے، سورت بقرہ دے اندر بلکہ جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دا ذکر فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میری آیتاں کیڑیاں نے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان تے زمین دی پیدائش، انہاں دے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات دا پلٹنا، دن رات دا چڑھنا، رات آ جانی، دن آ جانے، موسم بدل جانے، مہینے بدل جانے، وقت دا بدلنا، والفلک التی تجری فی البحر، دریاواں دے اندر تسی جاندے ہو، سمندراں چ سفر کردے ہو، ویکھو میری قدرتاں کس طرح چل رہی ہیں کشتیاں۔ بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ تعالیٰ نے بارش دا نظام، پانی دا نظام، کس طرح اللہ تعالیٰ بدل لے جاندہ ہے، اڑا کے بدل بناوندا ہے، پانی دے قطرے بریک بریک، اکے واری بھی نہیں ڈولدا کہ سارا جڑا ہے تھلے نقصان ہو جائے تے برف ساری جم جائے تے یا ایک واری ساری برف دا تودا وڈا جڑا وہ بھی نہیں ڈگدا۔ کیسا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے کہ اللہ بریک بریک کنیاں بنا کے تو اس دے نال زمین نو زندہ کردا ہے۔ جتھے نہیں کیوں پانی لاون والا اتھے فصلاں بھی ہیں، جنگلات ہیں بڑے بڑے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے۔ فرمایا یہ میری نشانیاں نے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی دے ذریعے زمین نو زندہ کردا ہے، بعد موتھا، موت اس دی موت تو بعد، بنجر ہون تو بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اللہ دی نشانی ہے، یہ بھی نشانیاں نے اللہ دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دے اندر کتنے مختلف جانور، چرندے پرندے درندے، چلن والے جاندار چیزاں کتنیاں بنائیاں نے اللہ تعالیٰ۔ وَتَسْرِي فِي الرِّيَاحِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہواواں کتنیاں خوبصورت چلائیاں ہوئی نے۔ وَالسَّحَابِ، اور بدل، مُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
یہ سارے اللہ تعالیٰ دے فرما بردار نے آسمان اور زمین دے اندر۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل والے لوگ جڑے نے انہوں نے سمجھ آ جاندی ہے کوئی نظام چلاون والا ہے، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے، عقل والیاں واسطے یہ نشانیاں نے، انہاں نوں آیتاں آکھیا جاندا ہے۔ یہ قرآن پاک دیاں جڑیاں نے یہ بھی آیتاں نے، پہلیاں کتاباں دیاں وہ بھی آیتاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جڑی قوم ہے فرعونی یہ چیزاں ساریاں جڑیاں نے انہاں نوں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہی نہ کر دے۔ اس بات دی جڑا ہے یقین تائید مندے ہی نہ کہ اللہ بنائی ہر شے۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ انہاں نوں دس کہ ہر شے میری ہے، میں بنائی ہے، یہ تقدیرہ میں بناون والا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ حکم دیتا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اے ہارون اے موسیٰ جاؤ دوویں جانے اس قوم کی طرف، انہاں نے ساڈیاں آیتاں نوں جھٹلا دیتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر انہاں نوں اس قوم نوں فرعونیاں نوں ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی سارے واقعات کفار قریش، مکے دے جڑے کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لڑائی جھگڑا فساد کرنے والے، کہ قرآن پاک کٹھا ایک واری نازل کیوں نہیں ہویا، موسیٰ علیہ السلام تے ایک واری ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام دی گل سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم جڑی منیا انہاں بھی کوئی نہ، انہاں بھی اڑاؤنیاں اپنیاں ہی تے نویں نویں فساد نویں نویں سوالات کیتے رکھے، مرضی میری، میں بھویں ایک آیت نازل کراں روز دی، بھویں مہینے بعد، بھویں سارا قرآن، اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے۔ کوئی نہ کوئی گل بنا کے جھٹلائی رکھنا نبیاں نوں، فرمایا منیا انہاں نے بھی کوئی نہ، وہ بھی بڑے جھٹلاؤندے آن تے انہاں نوں فدمرناہم تدمیرا، تو سارے ہلاک ہوئے آن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کفار مکہ دا واقعہ سنا کے انہاں نوں سمجھایا، پھر ڈرایا ہے، اور فرمایا اس تو پہلے وقوم نوح علیہ السلام دی قوم لما کذبوا الرسل، انہوں نے بھی جھٹلایا رسولاں نوں، اغرقناہم، انہوں نے بھی غرق کیتا، فرعونیاں نے بھی غرق کیتا، فرعونیاں نوں دریا چ غرق کر دیتا، تے انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے بارش دے ذریعے سارا ہی سمندر تے دریائی بنا دیتا، پوری زمین نوں انہاں سارے نوں غرق کیتا۔ وجعلناہم للناس آیہ، یہ بھی تے نشانیاں ہی نے میریاں، یہ اللہ دیاں یہ نشانیاں نے، وقت دا بدلنا، قوماں دا ہلاک ہو جانا، بارشاں دے ذریعے ہلاکت، زلزلے دے ذریعے ہلاکت، موسم دے ذریعے ہلاکت، مختلف طریقیاں دے ذریعے ہلاکت۔ اے ہن موسیٰ علیہ السلام تے ایسے عذاب آئے، موسیٰ علیہ السلام دی قوم فرعونی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام جڑے نے، فرعون آ کے دعا کراؤندا، اے موسیٰ چل میں تیرے وعدہ ہو گیا ساڈا ساریاں دا، پکا وعدہ اسی کرنے کہ اسی تیرے رب نوں مناں گے تے عذاب جڑا دور ہو جائے، کدی قحط سالی دا عذاب، کدی ٹڈیاں دا عذاب، آ جڑی ٹڈیاں نے نا انہیں بولدیاں نے، انیاں ہو گئیاں ٹڈیاں، انیاں ہو گئیاں کہ انہاں دے کھانے دانے دے اندر ہی ٹڈیاں پیدا ہو جاندیاں۔ خون دا عذاب، وہ ہانڈی اتنے دردے آن پکاون واسطے چولہے تے، وہ تھالی لاؤنی تے خون بن جانا، یعنی مختلف ایسے حیران کن عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سمجھو اللہ دی، یہ اللہ دی ہے تقدیر، اللہ دی نشانیاں نے، نشانیاں تے ہر شے اللہ دی نشانی۔ اللہ نے مختلف ایسے عذاب اتنے نازل فرمائے جڑے عقل تو، جڑے اسباب دے نال بھی جنہاں دا تعلق نہیں، منیا پھر بھی نہیں ہونا کہ عقل مند ہان، ایڈا عقل مند آ کہ وعدے کر لینا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ اسی تیرے خدا نوں مننا گے۔ پھر جس وقت غرق ہویا، یہ بھی کوئی عقل چاون والی گل ہے، کوئی اسباب دے نال اس دا کوئی تعلق ہے کہ پانی جڑا سارا وہ دیواراں بن کے کھلوتیاں ہوئیاں نے تے وچ سڑکاں نے سکیاں، وہ وڑدا نہیں، وہ سیاح ہے، وچ نہیں وڑیا، اس نوں دھکے نال واڑیا گیا وچ، جس لئے وچلے سن وہ چلا گیا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں نے عقل مند ہون دے باوجود
وہ جانتا کہ اللہ دیا نشانیاں نے، لیکن وہ کلمہ نہ پڑھتا، موسیٰ علیہ السلام نو نہ منتا، فرمایا انہوں نے غرق کر دیتا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام دی قوم انہوں نے جھٹلایا، اغرقناہم، انہوں نے غرق کر دیتا، وجعلناہم للناس آیہ، اور لوگاں واسطے ایک میں نشانی بنا دیتا ہے کہ اللہ دی نشانی ہے، اللہ ہے، ڈرو اللہ کو، منو اس نو، توبہ کرو، اللہ دا حکم ہے آخرت دی تیاری کرو، اللہ دا حکم ہے کہ آخرت دے اندر میں جزا سزا انعام سزاواں عملاں دیاں دینیاں نے، اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ نبیاں دے ہی احکامات نے، کتاباں ساریاں دا موضوع یہ ہے، آخرت دی تیاری، آخرت دی فکر، اللہ دی عبادت، ڈرو اللہ کرو، توبہ کرو، نبیاں نو منو، نبیاں دے احکامات دی تعلیمات تے عمل کرو۔ فرمایا انہاں نے نبیاں نو جھٹلایا، آخرت نو جھٹلایا، اللہ دیاں نشانیاں نو جھٹلایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا لِلظَّالِمِينَ، ظالماں واسطے، عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب۔ یہ ایتھے ہلاک کر سکتا ہے تے مرن تو بعد بھی عذاب ہے، مرن تو بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ وعاد، قوم عاد، و سمود، قوم سمود، و اصحاب الرس، تے کنویں والی قوم۔ اصحاب الرس ایک کھوہ ہا، اتھے وہ کھوہ انہاں دا نام پی گیا اصحاب الرس، کھوہ والے، جویں اتھے علاقے دے پی جاندا کھوہ والے، وہ بھی ایک کوئی علاقہ، کوئی قوم، کوئی پنڈ، وہ اصحاب الرس کھوہ والے جڑے نے انہاں نو غرق کیتا، تباہ کیتا وا۔ وقرونم بین ذالک کثیرا، تے ہور بھی کتنے ایسے زمانے، کتنے ایسے دور گزر گئے نے جنہاں دے اندر قوماں جڑیاں نے اسی ہلاک کیتیاں۔ اے مکے دے لوگو، انیاں آکڑاں تے انی ہٹ نرمی تے میرے نبی نو جھٹلاون دے طریقے، پچھلا کی انہاں طریقہ اختیار کیتا، آکھن لگے نہ بھئی یہ نبی کوئی نہیں، اگر نبی ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام تے ایک واری کتاب نازل ہوئی آئی تے ہونی چاہیے ایک واری، نبیاں دی نشانی ہے تے لہذا یہ نبی کوئی نہیں۔ انہاں یہ طریقہ، اللہ تعالیٰ کتنیاں دھمکیاں، ویکھو کتنیاں دھمکیاں نازل کیتیاں کہ تسی میرے نبی نو یہ آکھدے ہو کہ تے میری مرضی دی بات ہے، میں جویں چاہواں کتاب نازل کراں۔ انہاں تے کتاباں میں نازل کیتیاں، کسے تے ایک واری نازل کراں، کسے نو تھوڑی تھوڑی کر کے دیواں، کسے تے صحیفے دیواں، کئیاں نبیاں تے صحیفے بھی نازل نہیں ہوئے، کئیاں نبیاں تے صحیفے یعنی رسالے چھوٹے چھوٹے نازل ہوئے، تے کئی جڑے نے کتاب ایک واری نازل ہوئی۔ تے فرمایا اے میرے حبیب، یہ انہاں لوگاں دیاں گلاں کردے نے تو انہاں لوگاں بھی کوئی نہ منیا، تے انہاں لوگاں دے حالات ویکھو سارے ہی وہ ہلاک کیتے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، تے سارے یہ لوگ جڑے نے انہاں نو مثالاں دے دے کے، جویں تانوں مثالاں دے دے کے اے قبیلہ قریش اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، انہاں لوگاں نو بھی، انہاں قوماں نو جڑیاں ہلاک ہوئیاں انہاں نو مثالاں دے دے کے سمجھایا، لیکن وہ آکھے نہ لگے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، تے ساریاں نو پھر ہلاک کیتا بہت ہی تدبیرا، ختم کر دینا۔ وَلَقَدْ آتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، تسی اس علاقے تو گزر دے، اس بستی تو جتھے اسی پتھر نازل کیتے ہیں، تے وہ پتھراں دے پہاڑ لگے ہوئے نے، وہ پتھراں دا جڑا ہے وہ سارا علاقہ جڑا ہے وہ بستی آئی، اس علاقے تو تسی گزردے ہو تے وہ میں پتھراں دی بارش کیتی اتھے، تے بہت مطر السوء، تے بڑے برے طریقے نال پتھر مارے انہاں۔ افلم یکونوا یرونا، کیا تسی ویکھدے نہیں جے، ڈردے کو نہیں جو انہاں لوگاں منیا، تسی انہاں دی ریس کر رہے جے مکے دے لوگو۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، انہاں دا یقین ہی کونا کہ مرن تو بعد اٹھنا، انہیں اس گل نو منیا ہی کونا، تے تسی بھی وہی کام کر رہے ہو کہ جس طرح انہاں نہ منیا نبیاں نو، کیونکہ نبیاں دی تعلیم تے کی ہے آخرت دی تیاری، مرن دی تیاری کر لو، مر جانا، مرن تو بعد اگے زندگی ہے، یہ زندگی بالکل تھوڑی ہے تے عارضی ہے، مرن تو بعد جڑی زندگی بہت ہی بڑی زندگی،
تے ہمیشہ والی زندگی تے اتھے جڑا ہے بہت بڑے بڑے انعامات، رزق کریم، جنت تے پھر سزاواں بھی ہیں. یہ سارے دی تعلیم آئی. فرمایا انہاں قوماں نے وہ جڑی قوم جڑی ہے یہ قوم لوط ہے. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھر برسائے کہ وہ قوم الٹی کر دیتی، وہ سارا علاقہ الٹ دیتا تے اتنے پتھر برسا کے وہ بالکل ختم کر دیتا، علاقے دا نشان ہی مٹا دیتا. فرمایا اس علاقے تو گزر کے جاندے نے کیا عبرت حاصل نہیں کرتے؟ انہاں دا جڑا عمل کتنا برا، بل کانوا لا یرجون نشورا، وہ اس دنیا دے نال اتنی محبت کردے آن، اسے دنیا دیا تیاریاں روانے چیتھے، اسے نو جنت بناوانے چ لگے رہے تے آخرت مرن تو بعد جڑی جنت ہے اس نو نہ بنایا تے نہ منیا.